बाबा लोकनाथଙ୍କ लीला अपार वर्षा करी कार्य करिले सफल। हाँ आज्ञा आमे कहिबाकु चाहुछु पुरी जिला क्षेत्रीय खंडायत महासभार कथा। प्रथम करी बाबा लोकनाथଙ୍କ नामरे विश्व शांति महायज्ञ करिबा पई 2 मास आगरु योजना चलाई आसिछंती, किंतु प्रबल खरा पई समस्त नेतृमंडली चिंतारे थिले। किंतु बाबा लोकनाथ तांको नीला देखाइले। गतकाली अंकुरारोपण ठारू प्रबल खरा बदଳରେ वर्षा देखाइथिले। आज शताधिक महिला एवं पुरुष बाबा लोकनाथଙ୍କ पीठ पार्वती सागर रे कलश बुड़ाई नगर परिक्रमा करी श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व परिक्रमा करी 56 छक स्थित यज्ञ मंडप रे पहुंचीथिले। एही कार्यक्रम को अनुष्ठान सभापति श्रीधर जेनाଙ୍କ अध्यक्षतार पुरी जिला समस्त ब्लॉक सभापति संपादक एवं समस्त खंडायत परिवार प्रतिनिधि माने योगदान करी सुचारू रूपे संपादन करने सहित बाबा लोकनाथ एही विश्व शांति महायज्ञ को साफल्य करबा पई पाग परिवर्तन कराई भक्त मानक मनरे एक नुआ विश्वास सृष्टि करिसेंती बोली जिलार समस्त नेतृमंडली गणमाध्यम को सूचना दैछंती।
ଲୋକଙ୍କର ନାଥ ଲୋକନାଥ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ओम शिव शंकर रुद्रेश नीलकंठ त्रिलोचन भव सर्व भवानी संग मृत्युंजय नमाम्यहम्। मो ना श्रीयुक्त पंडित मनोज कुमार कर ग्राम्य हूँ लंबितल ब्रह्मगिरी पुरी। गतकाली रात्र आम अंकुरोपण अधिवास कार्य आरंभ होती बर्तमान कलश यात्रा कार्य आम समापन कलु। आज सूर्य पूजा गो पूजा शाला पूजा कुंड मंडप संस्कार अग्नि स्थापन महाप्रभु निकट लोकनाथ महाप्रभुंर निकट रुद्राभिषेक चंडीपाठ इत्यादि कर्म करा। सूर्य पूजा प्रारंभिक सूर्य पूजा गो पूजा यज्ञ मंडप को आवाहित होता देवता विमान षोड़शोपचार पूजा यज्ञादि कर्म चंडीपाठ रुद्राभिषेक विष्णु सहस्र नाम हवन पूजन आरत्तिक पुष्पांजलि इत्यादि। प्रसन्न कुमार दलाई 56 सभापति ब्रह्म। देश विश्व शांति हम समाजर कल्याण समाजर भल यज्ञ करा। प्रथम के आरंभ करा विश्वर मंगल एवं प्रति वर्ष सब करा खंडायत क्षेत्रीय महासभार समस्त को शांति प्रतिष्ठा करने। भगवान अवदान भगवान सृष्टि से सब और दुर्योधन स्वाई खंडायत क्षेत्रीय महासभार पुरी जिलार संयोजक दायित्व में अच्छी।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଖଣ୍ଡାୟତ ମହାସଭାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? यार उद्देश्य है प्रथम विश्वशांति महायज्ञ दीर्घ 500 वर्ष पर महाप्रभुंकर प्रथम महायज्ञ हो नथिला सेतिपई समस्त कर्मकर्ता माने जो माने एठी बसिसंती चारिपटे से माने किछि दिन धरी आको आलोचना समालोचना कले जेहेतु आमे आ कोन करबा लोकनाथंकर सेवा करबा कोन सेवा करबा ना 3 दिन 4 दिन महायज्ञ करबा विश्वर कल्याण पाई समस्तंकर मंगल पाई एनु करी ए जो जगह लोकनाथ महाप्रभुंकर ए जगार पवित्र पाई आज महायज्ञ आयोजन होइछि किंतु एतिकी जगन्नाथ महाप्रभुंकर जे लोकनाथ महाप्रभु बलभद्र स्वामी तांकर एते आशीर्वाद अछि किंतु अमृत वर्षा टिके टिके हेला परे पुणी संपूर्ण भाव छाड़ी गला सबुदिन खरा होउथिला आज किंतु खरा हेला नाही किंतु सेई महाप्रभुंकर इच्छा एतिकी कहिली समस्तिंकर मंगल कामना करंतु कर्मकर्ता मानकु आशीर्वाद करंतु आसंदा वर्षकु यार आउरी उन्नति भलिया महायज्ञ रे परिणत होबे जीव नमस्कार मोला श्रीधर जना लीलाचल खंडायत क्षेत्र महासभा पुरी जिला सभापति महायज्ञ आरंभ है आपंकर जे बर्तमान जहाँ शुभ खबर आम एति जे प्रभु पाखे आज पर्यटन खरा होता जो काली आम यज्ञ आरंभ है वर्षा है शांति शुक्लारी भी है लोक मैंने आराम गले कलश बुड़ेले कलश बुड़े यात्रा कर बर्तमान पार्वती बुलिक गोटे मंदिर चारिपट परिक्रमा खुशी सहित प्रभुंर एति आशीर्वाद से आम सब खरा होता आज छाई होगी वर्षा पकई आमको शांति शांति छाड़े आज 4 दिन आज आप आरंभ हम यज्ञ आरंभ हम रखड़ा काली पूर्व काली रखड़ा आज आप आरंभ आज 1 रे 2 रे आरंभ हम 3 रे पूर्णाहुति दिया आ प्रोग्राम अच्छे ये संकीर्तन अच्छी आ बाकी पाला पाला अच्छी बुझे बादी पाला अच्छी जड़े आई निमापड़ा जड़े आई खोर्धा जड़े आई सी सब कार्यकर्ता मानक आपण मानक मीडिया वाला भाई की समस्त सहयोग कम चलते दल पार्वतीपुर सभापति आम ये अनुष्ठान आमर गांचल खंडायत महासभार कर्मकर्ता माने आमर 4 सेंटर जिते कर्मकर्ता अच्छा आज को 2 वर्ष है एठी यज्ञ करने आमर बहुत आलोचना भितर स्थिर करागला जे 2026 मसीह आम एठी यज्ञ करवा तेणु समस्त कर्मकर्ता माने जो भाई माने आमको आक्रांत परिश्रम करी आमको साहाय्य करिसंती विशेष करी आमर श्रीधर जना आनुकूल्य रे आमे माने अनुप्राणित हो यथा साहाय्य करी आज को 1.5 मास हेब आमे आक्रांत परिश्रम करी चली तेणु ठाकुर कार्य जमी समापन हम ठाकुर को आम नवेदन करुचु जनाऊँ विनम्र अनुरोध केमती बाबा लोकनाथ माँ दक्षिण काली प्रभु जगन्नाथ केमती कार्यटा संपूर्ण सुरखुर हम से आम मैंने बहुत ठाकुर पाखे अनुरोध कर त्रिनाथ प्रधान घरटा हूँ सियारा पंचायत बनस्पदा आमर ये पृष्ठप्रसाद जोन सभापति लोकनाथ आशीर्वाद मत रखा जाइए आमर ये गोटे आशा थिला जे आमे दीर्घ 2 मास तले बसी ए कथा आलोचना करथिलु आम सभापति नेतृत्व रे आमर ये आग्रह हैला लोकनाथकर जे सेवा करिया से दृष्टि आमे जो आशा जोड़ा करिथिलु से आशाटा आमर सफल होईची आ आमर
ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଆମ କରିବା କଥା ଲୋକନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ମୋର ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରହୀ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଖରା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାଲିଠାରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ତାପରେ କଣ କହିବେ? ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଏଇ ଟାଇପର ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ହଉଥିଲା ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା 7ଟା 8ଟା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁଣାପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ତାପରେ ବର୍ଷା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହବ ସେଦିନ ନ ହେଇକି ଆମର ଯୋଉ ଦିନ ଅଙ୍କଣାପଣ ଆମେ କରିଛୁ ସେ ଦିନଠୁ ବି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏଗୁଡାକ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛୁ। ଆଜି ଯୋଉ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଲା ହଁ ବଢିଆ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମର ମା ମାନେ ଦୀର୍ଘ 50ରୁ 60 ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ବି 30 ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ହବା କଥା ଲୋକନାଥଙ୍କର ସକାଳୁ ଆମେ ଯାଇକି ଲୋକନାଥଙ୍କର ମାଗଣା କରିଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ଆମେ ଜଳଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଇଛୁ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ପାର୍ବତୀପୁର ସଦର ପୁରୀ ସଦରର ଉପସଭାପତି। ଆମେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବାଇଧର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 4 ସେଣ୍ଟର ସଭାପତି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ କଲୁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବା ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାବା ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏଥିରେ ସଭ୍ୟମାନେ ପୁରୀ ସଦରର ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦଳେଇ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତ୍ରିନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କୈଳାସ ବରାଳ, ପିପିଲି ନକୁଳ ପ୍ରଧାନ, ବିଭୁ ପ୍ରଧାନ, ରଶ୍ମି ପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ 9 ସଭ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ବାଇଧର ବାବୁଙ୍କ ବା ବାଇଧର ଜେନା ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ସମାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ? ଦୀର୍ଘତ 3 ଦିନ ଧରି ଆର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା, ମହାଯଜ୍ଞ ସମସ୍ତ କାମ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବାଦିପଦାରେ ବି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ତ କଣ ରହିବ? ବାଦିପାଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦର୍ଶକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ମନ ଖୁସି ପାଇଁ, ତା ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଯେତିକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଲୋଚନା କରି ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଏ ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ସେତିକି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆସନ୍ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତା କରିବୁ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଉପାନ୍ତ ଖବର।